Kabalo baga kamo nga diri mismo sa Barangay 14 sa Hacienda Los Angeles o kung kilala naton karon nga siding nga ginapanag-iyahan sang pamilya Lopez mayara sadto anay sang isa ka simboryo nga kabahin sang isa ka sugar mill nga kun aton tawgon dirty sugar or mascobado sugar. Ang kada asyendero sadto nga panahon antes pa gintukod ang mga sugar centrals katulad sang Victoria's Milling Company nagaproduce sang ila kaugalingon nga mascobado sugar agod ila dalon didto sa Panay para i-import sa iban sa usa nagakalain-lain nga pungsod. Suno sa record sang National Historical Commission didto sa Barangay 14 sa Hacienda Los Angeles mayara sang isa ka simboryo kag aton ginlibot kag ginpangita ang ginasiling didto sa National Historical Commission of the Philippines nga simboryo diri sa Barangay 14 kag karon nga adlaw aton na nakita ang ruins o kun ang nabilin sang ginatawag nga simboryo parehos man sang simboryo didto sa Felicia 1 sa Barangay 8. Suno sa kay Negros historian Modesto Saunoy diri sa Victorias mayara sang mga 30 kabilog nga mga simboryo sa nagakalain-lain nga mga asyenda nga nagaproduce sang ila mismo kaugalingon nga kalamay. Kag aton subong tawgon ang isa ka lokal pumuluyo nga diri nagtubo mismo sa Hacienda Los Angeles agod sa pagsaysay sa aton sang iyan nahibaluan bahin sa sining ginatawag nga simboryo diri sa Hacienda Los Angeles. Yari si Ma'am Wilmera Sorbito. Ma'am? Ma'am Wilmera Sorbito, isa ka tumandok sa Hacienda Los Angeles diri sa Barangay 14. Pwede mo masaysay o maistorya sa amon ang imo na hibaluan parte sa simboryo nga ini. Mayong hapon, Councilor. Asunod sa akon nahibaluan sa akon mga kaluluhan sang una kag sa akon ginikanan ang ini nga simboryo kuno sang una amo gid na ti ang ginbutang alagyan sang lulutuan sang mascobado. Bali ang mascobado ang nga ginalutuan ara sa likod sang amon balay subong nga akon ginaistaran. So ang akon nahibaluan sa akon mga ginikanan kag sa akon man nga kaluluhan ang ina dira sa likod sang akon balay amo ginaday ang ginalutuan sang mascobado sang una. Gani ara da subong sa amon likod balay na butang. Amo na Councilor. Kag pwede mo baga kami madala dito mismo sa pugon o kon sa ginalutuan sang duga sang tubo nga ginahimo mascobado sugar nga nagaangot diri sa sini nga simboryo para makita naton dito mismo. Oo, so kadto ta to subong sa pugon o kun sa ginalutuan mismo sang mascobado sugar nga karon nahamtang sa likod sang balay ni Ma'am Wilmera sa atubang sinisang simboryo mismo. So lakata to. Bali ini amo ining nahibaluan ko sang una nga tsimpo kuno nga amo ginadti kuno ya ang ginalutuan sang mascobado suno sa amon mga katigulangan. Amo na gani nga kami sang una sang pag-star ko gid na di namangkot gid ko na di sa akon nga ginikanan kun ano bala ini ang naga-carve nga ano gali say nabal sa akon nga nahibalan. Bali amo ini gali gid ang ginalutuan sang mascobado. Di kami nagapasalamat kami Councilor nga bisan tuod nga ano nakita pa namon ang kasaysayan sang ini nga lugar. Kag hasta subong kun may mga kabataan nga nagakagto diri kag nagapamangkot bali ginasaysay man namon sa ila para nga sa uli nga mga inadlaw ila man mahibaluan nga ang ini gali nga bahin nga lugar
amo pa ni ang bayan sang kasaysayan sang iya ka Hacienda Lopez. Bali iya ini ginapanig aya bali ini subong nga lugar iya ini ni Mark Lopez. Bali siya na di ang bali amo na di ang lugar namon nga ginaistaran. Kag nagapasalamat man kami kay Tok Mark Lopez nga naka-star kami sa diri nga lugar nga sa ini nga history nakita namon nga sa amon nga pagdagwas ta nagtikulang man kami councilor nakita namon nga amo ini gali nga lugar gidya ang ginalutuan sang isa ka maskubad. Kag nagapasalamat gid kami councilor. Okay, salamat gid. So aton natumbok subong nga hapon ang lugar kung sa diin nagatindog sa tuanay ang isa ka simboryo sang Mascobado Sugar diri sa Barangay 14 sa Hacienda sang mga Lopez. Kag at gintudlo man kita ni Ma'am Wilmira diri mismo sa ginalutuan kung sa diin may nagapanipulon nga napalibutan sang bricks nga aton ginapatihan amo ang ginatungtungan sang kawa kung sa diin magluto sila sang Mascobado Sugar gikan sa duga sang mga tubo. Sa hindi malayo nga lugar, dira lang mga pila ka metro makita na naton ang suba. Ini siya nga suba nagaangot na ini siya sa suba sang Magnanod padulong na didto sa may Gibuangan no sang ginsangan sang Magnanod kag sang Malihaw. Pero subong ari kita diri kag aton ginapakita ang sadto anay lugar kung sa diin ginahimo man ang Mascobado Sugar diri sa Barangay 14 sa Hacienda Los Angeles. So madamo gid nga salamat, mayong hapon kag God bless Victorias.